Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Langsung saja bab pertama, ta'awud. Apakah yang dinamakan ta'awud? Ta'awud ialah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Apakah yang dinamakan basmalah? Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hukum membaca basmalah? Hukum membaca basmalah ada 5. Sebutkan. 1. Wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. Jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bab selanjutnya, hukum nun sukun atau tanwin. Ada berapa hukum nun sukun atau tanwin? Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Sebutkan. 1. Idhar halqi. 2. Idgham bi guna. 3. Idgham bila guna. 4. Iqlab. 5. Ikhfa hakiki. Ada berapa huruf idhar halqi? Huruf idhar halqi ada 6. Sebutkan. 1. Hamzah. 2. Ha. 3. Kha. 4. Ain. 5. Ghin. 6. Ha. Coba carikan contohnya nun sukun bertemu hamzah. Wayan auna. Selanjutnya contoh tanwin bertemu hamzah. Wajannatin alfafa. Ada berapa huruf idgham bi gunah? Huruf idgham bi guna ada 4. Sebutkan. 1. Ya. 2. Nun. 3. Mim. 4. Waw. Coba carikan contohnya nun sukun bertemu ya. Wa may yu'min. Selanjutnya contoh tanwin bertemu ya. Wahyu yuha. Ada berapa huruf idgham bila gunah? Huruf idgham bila guna ada 2. Sebutkan. 1. Lam. 2. Ra. Coba carikan contohnya nun sukun bertemu lam. Min ladunhu. Contoh tanwin bertemu lam. Ma lalu beda. Selanjutnya ada berapa huruf iklab? Huruf iklab ada 1, yaitu ba. Coba carikan contohnya nun sukun bertemu ba. Yambu'a. Contoh tanwin bertemu ba. Ayatam bayyinah. Ada berapa huruf idhar halqi? Ada berapa huruf ikhfa hakiki? Huruf ikhfa hakiki ada 15. Sebutkan. Ta, sa, jim, dal, dal, ya, sin, shin, shad, dad, ta, da, fa, qaf, kaf.
Coba carikan contohnya nun sukun bertemu tak. kuntum. Contoh tanwin bertemu tak. Jannatun tajri. Bab selanjutnya bab idhar mutlak. Apakah yang dinamakan idhar mutlak? Idhar mutlak ialah idhar yang tidak ada nama yang tertentu. Coba carikan contohnya idhar mutlak nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat. Ad-dunya. Contoh idhar mutlak nun sukun bertemu wawu dalam satu kalimat. Bunyan. Bab selanjutnya bab hukum mim sukun. Ada berapa hukum mim sukun? Hukum mim sukun ada 3. Sebutkan. 1. Idgham syafawi atau misli. 2. Ikhfa syafawi. 3. Idhar syafawi. Apakah yang dinamakan idgham syafawi atau misli? Idgham syafawi atau misli ialah mim sukun bertemu mim. Coba carikan contohnya. Lahum maghfiratun. Apakah yang dinamakan bacaan ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Coba carikan contohnya. Yaumahum barizun. Apakah yang dinamakan bacaan idhar syafawi? Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Coba carikan contohnya. Dalikum khairul lakum. Selanjutnya bab gunah musyaddadah. Apakah pengertian gunah musyaddadah? Guna musyaddadah ialah nun atau mim yang ditasydid. Coba carikan contohnya nun bertasydid. Innakum. Contoh mim bertasydid. Fa imma. Bab selanjutnya bab idgham. Ada berapakah idgham itu? Idgham tidak 3. Sebutkan. 1. Idgham mutajanisain. 2. Idgham mutajanisain. 3. Idgham mutaqaribain. Coba carikan contohnya idgham mutamatsilain. Yuwajjihu. Contoh idgham mutajanisain. Laqad taba. Contoh idgham mutaqaribain. Barrafa'allah. Hukum al-ta'rif. Ada berapa hukum al-ta'rif? Hukum al-ta'rif ada 2. Sebutkan. 1. Idhar qamari. 2. Idgham syamsi. Apakah yang dinamakan idhar qamari? Idhar qamari ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah. Coba carikan contohnya al-ta'rif bertemu ba. Al-badi'u. Contoh al-ta'rif bertemu jim. Al-jabbaru. Contoh al-ta'rif bertemu ha. Al-hakimu. Apa yang dinamakan idgham syamsi? Idgham syamsi ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf samsiyah. Coba carikan contohnya al-ta'rif bertemu ta. At-tawwabu. Contoh al-ta'rif bertemu dal. Ad-da'i. Bab selanjutnya bab qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5. Sebutkan. 1. Ba. 2. Jim. 3. Dal. 4. Ta. 5. Qaf. Ada berapakah qalqalah itu? Qalqalah ada 2. Sebutkan. 1. Qalqalah sughra. 2. Qalqalah kubra. Apakah yang dinamakan qalqalah sughra? Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang sukunnya asli. Coba carikan contohnya. Min qablikum.
Apakah yang dinamakan qalqalah kubra? Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang sukunnya baru karena waqaf. Coba carikan contohnya. Waqaba menjadi waqab. Bab selanjutnya bab lamul jalalah. Apakah yang dinamakan lamul jalalah? Lam jalalah ialah lamnya lafaz Allah. Ada berapa hukum lam jalalah? Hukum lam jalalah ada 2. Sebutkan. 1, Tafhim, 2, tarkik. coba carikan contohnya lam jalalah yang dibaca tafhim. Innallaha. Contoh lam jalalah yang dibaca tarkik. Lillahi. Hukum ro, ada berapa hukum ro? Hukum ra ada 3. Sebutkan. 1, Tafhim, 2, tarkik. 3. Boleh tafhim atau tarkik. Carikan contoh lam hukum ro yang dibaca tafhim. Rasulan, Ro yang dibaca tarkik. rijalun, Ro yang boleh dibaca tafhim atau tarkik. ida yasar. Sadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya adalah jilid 6. Untuk sebelum prosesi demonstrasi maka akan ada lalaran nadhom amsilati terlebih dahulu untuk jilid 6 supaya naik ke panggung. Untuk jilid 6 langsung naik ke panggung.